Maka di dalam kitab Sa'adatud Daroni pun ditegaskan, mangkana sa'nuhu kasrata sholati 'alan nabi yahsulu lahu syaraful akbar liqauni sallallahu alaihi wasallam yahduru inda sakarutil maut. Barang siapa yang tingkah hidupnya banyak ingat kepada Rasulullah, barang siapa yang hidupnya banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, barang siapa yang di dalam hidupnya banyak tidak memanggil-manggil ya Sayyidi ya Rasulullah kepada Rasulullah, maka dia akan menemukan satu keuntungan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Karena apa? Ketika dia menghadapi sakaratul maut, Rasulullah akan hadir menunggui orang itu. Dan kita yakin, kalau ada orang sekarat ditunggui Rasulullah, pasti akan mendapatkan gelar husnul khotimah karena dibimbing beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para hadirin hadirat, dalam forum Mujadah Kubro ini mari kita gunakan kesempatan ini dengan yang sebaik-baiknya. Mari kita perbarui niat dan tujuan kita. Kita tata adab lahir batin kita. Betul-betul kita jadikan sarana tobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini sudah akhir zaman, sudah semakin sepuh, semakin tua. Bencana demi bencana, musibah demi musibah datang silih berganti. Jika kita tidak mempersiapkan diri, maka akan menyesal. Dan penyesalan itu tidak ada tobatnya. Lebih-lebih di saat kita sudah sakaratul maut, dipanggil di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan kepada rakyatnya ketika beliau menjabat sebagai khalifah atau istilah kita presiden. Beliau berpidato, berbicara, berpesan di hadapan rakyatnya pada waktu itu. Beliau mengatakan dengan pesannya, ingatlah wahai saudaraku semua, bukankah kalian sering mengantarkan jenazah di kala pagi dan petang? Yaitu jenazah saudaramu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaramu yang sudah tidak punya kesempatan hidup lagi. Saudaramu yang telah betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa berbuat amal lagi. Kau antarkan dan kau tinggalkan di dalam liang kubur. Dia meninggalkan semua yang ia cintai. Meninggalkan anak atau istrinya, suaminya. Meninggalkan kerabatnya. Meninggalkan familinya. Meninggalkan harta pangkat jabatannya. Dia berkolong tanah, tidak ada kasur dan bantal. Siap menghadapi hisab dan tuntutan. Bertakwalah, kata Umar bin Abdul Aziz. Bertakwalah wahai saudaraku. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal menjemputmu. Pesan ini ku sampaikan kepadamu karena dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada orang yang banyak dan dosa di dunia ini kecuali pribadiku, kata seorang khalifah atau presiden pada waktu itu. Aku penuh keyakinan tidak ada dosa dan maksiat yang lebih banyak yang dilakukan oleh orang di atas dunia ini kecuali dosa dan maksiat yang telah aku lakukan. Namun seiring itu, aku senantiasa mohon ampun dan tobat kepada Allah yang pemberi rahmat. Ingatlah segera tobat kepada Allah, wahai saudaraku, wahai masyarakatku. Ini pesan yang disampaikan oleh seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh sebab itu para hadirin, mari dalam kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengkoreksi, introspeksi terhadap dosa dan kesalahan kemaksiatan kita masing-masing. Sambil merenungkan, sambil mengenang dengan orang-orang yang pernah kita cintai di dunia ini. Kenanglah ayah ibumu, kakek nenekmu, saudaramu, kakak adikmu, anak-anak bapak ibu, kerabat famili kita.
Kemanakah bapak atau ibu kita yang pada kubro kemarin, kubro tahun lalu masih datang bersama-sama dengan kita? Kemanakah kakek atau nenek kita yang pada kubro kemarin ini masih menggandeng tangan kita? Kemanakah kakak atau adik kita yang kubro tahun lalu masih sendau gurau dengan kita? Kemanakah anak-anak bapak atau ibu yang kubro tahun lalu masih merengek-rengek di pangkuan dan tidur di pangkuan kita? Kemanakah famili saudara tetangga kita yang pada kubro tahun lalu masih satu rombongan dengan kita? Mari kita kenang mereka yang pada saat ini tidak bisa hadir dalam mujadah kubro kali ini, para hadirin. Ya Allah, orang-orang yang aku cintai pada hari ini tidak bisa hadir dalam pelaksanaan mujadah kubro kali ini. Mungkin lantaran sibuk, mungkin lantaran ada yang sakit, mungkin lantaran ada yang merantau dan lain sebagainya. Mungkin juga lantaran dia sudah Engkau panggil ke hadapan-Mu, ya Allah. Harumkanlah kubur-kubur mereka, ya Allah, yang sudah menghadap kepadamu dengan doa-doa mujadahku pada malam hari ini, ya Allah. Mari para hadirin hadirat, kita kenang famili kita, saudara, ayah, ibu kita. Dan kita ungkapkan perasaan kita pada bapak ibu kita yang begitu berjasa pada pribadi kita masing-masing sejak di saat kita masih di kandungan. Ayah, ibu, tiba-tiba dalam suasana mujadah kubro ini aku teringat akan jasa pengorbananmu. Kiranya harta, benda, jiwa raga ini kuserahkan semua. Takkan mampu membalas jasa pengorbanan ayah dan ibu. Akhirnya takkan ada artinya pangkat, jabatan, harta benda yang kuraih, amal ibadah yang kulakukan tanpa ridho ayah dan ibu. Untuk itu ridhoilah anakmu ini untuk mendapat ridho ilahi Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa dan maha segala maha. Mari para hadirin hadirat, sungguh kita kenang para leluhur kita, keluarga kita di dalam arena mujadah kubro ini, dan mari kita doakan betul-betul. Mudah-mudahan kita pun akan didoakan oleh anak-anak keturunan kita nanti. Dan mengkoreksi segala kesalahan pribadi kita masing-masing. Dan mari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tahu siapa diriku ini. Aku bisa menikmati hidup di dunia ini berkat jasa ayah ibuku. Tanpa pengorbanan ayah ibuku, aku tidak akan jadi begini, ya Allah. Darah dagingnya telah melekat pada tubuhku, ya Allah. Keringatnya, air matanya telah membesarkan aku. Jadikanlah aku anak yang berbakti, ya Allah, kepada kedua orang tuaku. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Dan dosa kedua orang tuaku. Kasih sayangilah mereka sebagaimana ia menyayangi aku di waktu kecil. Mari para hadirin hadirat, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini, sekali lagi mari, apapun dosa kemaksiatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mampu meneteskan air mata, mohon ampun kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika itu malaikat Jibril datang sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muhammad, innallaha yaqra'us salam wa yaqulu man madha jami'a umrihi fil ma'asi walam yarji ilayya bisanatin aw bisyahrin aw biyaumin aw bisa'atin hatta ruhul qulkum walam yakun nutku al istighfaru bil lisanihi wa nadima bi qalbihi faqad ghafartu lahu." Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, barang siapa dari umatmu
yang hidupnya penuh bergelimangan dosa dan maksiat, hidupnya penuh dosa, dan dia belum sempat mau melakukan tobat kepada Allah atau kepadaku, kata Allah, dalam waktu setahun, dalam waktu sebulan, sehari atau sesaat, sampai rohnya sudah ada di tenggorokan, dan dia pun tidak mampu mengucapkan istighfar dengan lisannya, tapi dia menyesal dan menangis dengan hatinya. Pasti aku ampuni semua dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirin, tidak mudah orang itu bisa mampu menyesali dosa-dosanya sampai meneteskan air mata, kecuali orang-orang yang betul-betul sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita belajar sadar di hadapan Allah, di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengoreksi seluruh dosa dan maksiat kita. Dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, dosa kepada beliau mu'alib, dosa kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua kita masing-masing. Mari dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan kita iringi dengan mujadah permohonan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. Ya kan aku. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama wiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika dura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakshon alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika dura khalqi adiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadhalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakshon alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika dura khalqi adiyal anam
وأزله ورخه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة الحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة الحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة الحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواقفيات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواقفيات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواقفيات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا الفاتحة. Para bapak, ibu, hadirin hadirat, dengan segala kekurangan, kekhilafan, karena mengingat waktu, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekurangan tersebut. Dan terima kasih atas segala perhatian panjenengan teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghauthi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Wahidiyah kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masrur Ihsan Mahin,
Sarjana Syariah, Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat, Banjar Sholawat Wahidiyah, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, khususnya para penyiar sholawat wahidiyah di semua tingkatan, baik majelis tahkim maupun dewan pimpinan, para penjabat sipil, TNI, Polri yang berkenan hadir yang kami hormati. Untuk urian tahmid dan sholawat salam kami ikut yang telah melaksanakan tugas tadi. Para mujahidin, mujahidat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita menyadari kedatangan kita di sini adalah untuk doa bersama, bermujahadah untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, bangsa dan negara jami'al alamin. Kita datang ke sini adalah semata-mata karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan atau kehendak kita sendiri semata. Walaupun kita sudah berancang-ancang jauh-jauh hari, sudah pesan tiket kalau Allah tidak menghendaki kita hadir, maka kita tidak bisa hadir di majelis yang mubarak ini. Ini berarti fadl dari Allah, ma'unah dari Allah, kepercayaan dari semuanya untuk kita semua, agar kita semua memohonkan kepada jami'al alamin secara keseluruhan, memohonkan kepada Allah demi kebarokahan, kebaikan segala, dalam segala bidang. Ini di pundak kita semua para mujahidin mujahidat. Kita datang ke sini berarti mendapat tugas yang mulia, mendapat tugas yang mulia dari Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa di hadzal zaman radhiyallahu an. Kita mendapat tugas agar kita memohonkan ampun kepada semuanya, agar semuanya menjadi baik, menjadi barokah, dunianya menjadi lebih aman, lebih tenang. Ini adalah dibebankan kepada kita semua, khususnya para peserta mujahadah kubro pada gelombang yang kelima ini. Untuk itu, marilah amanah yang telah diberikan pada kita semua ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan mengembalikan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta karena bimbingan jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah nadrah beliau di hadzal zaman radhiyallahu an. Pada mujahadah kali ini peringatan Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haul muallif sholawat wahidiyah yang ke-25. Kalau kita melihat hal yang sudah ke-25, beliau telah membimbing kita selama berpuluh-puluh tahun dan kita ditinggalkan sudah 25 tahun. Para mujahidin mujahidat, di antara kita mungkin yang ada yang pernah bertemu secara langsung dengan beliau, dan di antara kita sudah tidak pernah atau tidak pernah bertemu dengan beliau. Para mujahidin mujahidat,
Walaupun beliau telah meninggalkan kita, tapi beliau selalu bersama kita. Dikatakan oleh Sayyid Zaini Dahlan dalam kitab Takribul Usul, dimanapun kamu mencintai seorang yang arif billah, walaupun di antara kalian jauh keberadaannya, maka kamu akan menerima sesuai apa yang kamu inginkan, sesuai kecitaanmu, sesuai kepedulianmu, sesuai rindumu, sebagaimana yang kamu harapkan. Untuk itu walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau mu'alif, tapi beliau selalu bersama dengan kita. Karena itu ditegaskan oleh Sayyid Dawud bin Makholah, wa min a'zami ni'amillah ayyudhirallah arifan wa illam ya'rifuhu wa lam yarauhu. Di antara keagungan nikmat Allah yang agung adalah adanya seorang yang arif di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak tahu, walaupun kita tidak mengenal, tapi itu suatu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan mendengar secara langsung maupun tidak langsung apa yang telah disampaikan oleh seorang yang arif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mujahidin mujahidat rahimakumullah. Apalagi doa kita adalah doa sholawat yang diterima, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang paling manjur untuk membawa kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sayyid Zaini Dahlan dalam kitab Takribul Usul, innal istighala bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami asbabil fathi alal abdi. Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara yang mulia atau sebab yang sangat manjur bagi kebukanya hati seorang hamba. Wa innaha taqumu maqama syaikhi fit tarbiyah. Dan membaca sholawat itu bisa menggantikan menduduki tempatnya syekh dalam mentarbiyah muridnya. Waqad wasalu ila ma'rifatillahi katsirun minal arifina walam yakun lahum syaikhun ghairu dzalik. Dan telah terbukti membaca sholawat itu menjadikan orang-orang yang membaca sholawat menjadi wusul kepada Allah, makrifat kepada Allah. Padahal mereka tidak punya guru. Hanya dengan memperbanyak membaca sholawat mereka menjadi seorang arif billah. Ini adalah nikmat fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Tidak semua orang mendapat hidayah, tidak semua orang mendapat bagian dari Allah untuk mengamalkan wahidiyah ini. Karena itu, kalau ini merupakan nikmat dari Allah, haruslah kita syukuri. Kalau kita tidak mau mensyukuri, maka azab Allah akan menimpa kita semua. Kita sebagai pengamal wahidiyah dari hari ke hari tidak makin meningkat dalam kita bermujahadah dan mengeterapkan bimbingan-bimbingan mu'alif yang telah kita terima. Tapi makin hari makin kendor, makin hari makin beling, makin hari makin kaset. Lebih-lebih para penyiar sholawat wahidiyah yang semuanya tadi telah sanggup untuk menyiarkan, mengamalkan dengan baik. Tapi nyatanya suka dipilih, tapi tidak tanggung jawab menjadi PSB. Ini semuanya adalah menjadi ujian bagi kita semua para hadirin minal mujahidin wal mujahidat.
Karena itu marilah pada waktu yang istimewa ini, tiada lagi jalan bagi kita, kecuali kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah nazrah beliau ghauti hadza zaman radhiyallahu an. Dengan merasa hina dina, merasa banyak menyepelekan tanggung jawab yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita sebagai pengawal Wahidiyah yang telah dibimbing berpuluh-puluh tahun oleh beliau mu'alif sholawat Wahidiyah, sampai ditinggalkan selama 25 tahun. Mestinya makin hari kita makin rindu karena kita menyadari kita usianya makin tua. Dan siapapun namanya manusia pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Siapakah yang akan menyertai kita ketika kita dipanggil oleh Allah? Ketika kita sakaratul maut. Kalau kita memang betul-betul sebagai pengamal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendampingi kita ketika kita sakaratul maut. Di waktu yang paling menentukan, waktu yang fatal. Ketika Israel telah menjemput nyawa kita. Maka banyak gangguan-gangguan yang datang. Iblis mengganggu kita. Iblis berupa bapak kita. Iblis berupa ibu kita. Mengganggu, hai anakku, ikutilah aku. Mari bersamaku. Kamu akan selamat. Berpalinglah dari Allah. Saya bapakmu, saya orang bapak yang kasihan pada anak. Siapa lagi yang kamu percaya kalau bukan bapakmu? Ayo anakku, kamu ikut aku. Jangan percaya kepada Allah. Guru kita mungkin juga begitu. Guru kita muncul. Hakikatnya adalah iblis. Menggoda kita, menggoyangkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan guru tarbiyah dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang sanggup menyelamatkan dalam keadaan yang genting semacam itu? Badan merasakan sakit yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita rasakan sakitnya. Kalau sudah keadaan begitu, kalau iman kita tidak betul-betul kuat, pastilah akan goyang kita. Kita akan menjadi mati yang su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Akankah kita mampu menghadapi situasi yang semacam itu kalau kita tidak mendapat fadl dari Allah dan syafaat Rasulullah? Saya kira sulit para mujahidin-mujahidah. Karena itu, marilah bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak pasti akan meninggalkan istrinya. Keluarga pasti akan meninggalkan sanak saudaranya. Bapak meninggalkan anaknya. Teman pasti akan meninggalkan temannya. Dan pasti kelak akan bertemu lagi di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Mungkin bapak dengan ibunya bertemu, bapak lari karena khawatir dimintai pertanggungjawabannya. Ibu bertemu bapaknya lari karena khawatir kalau dituntut oleh bapaknya. Anak pun juga begitu, mungkin lari dari keluarga dan bapaknya. Karena sama-sama takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang jelas, mari kita akui banyak keteledoran kita, kekurangan kita. Sebagai orang tua terhadap anak, sebagai ibu terhadap bapak, banyak penyelewengan-penyelewengan. Perkataan yang tidak jujur. Bagi ibu ngomong tidak jujur sama bapaknya, bapaknya pun juga sering sekali tidak jujur sama ibunya. Anak menipu ayahnya, begitu juga ayah juga begitu kurang memuliakan kepada anaknya. Ini semuanya akan kelihatan besok pada yaumil qiyamah. Kita tidak bisa menutup-nutupi ini semua para mujahidin-mujahidat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi dan seterusnya. Di antara
kawan saling lari, saling takut dituntut. Mumpung itu belum terjadi, tuntut menuntut belum terjadi, marilah sekarang kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Bagi Bapak, Ibu, saya memang banyak sekali menipu kamu. Begitu juga Ibu, sekarang mari kita ikrar. Ayah, memang saya sering menipu kamu, saya sering membohongi kamu. Kita sebagai anak pun juga begitu. Kita semua pernah menjadi anak, walaupun sekarang sudah tua. Bagaimana kita sebagai anak terhadap orang tua? Kita sekarang merasakan sebagai orang tua, kita punya anak. Kalau anak kita bilangin tapi mereka bangkang, bagaimana perasaan hati kita? Pasti jengkel. Begitu juga anak, ketika dibilangi baik, diajak baik dengan orang tua namun tidak cocok dengan nafsunya, kadang-kadang melawan. Ini pasti terjadi. Ini masih di dunia, di antara kita sudah saling tidak cocok. Di antara kita sudah saling tuduh-menuduh, ini masih di dunia. Apalagi kelak di yaumil qiyamah para mujahidin mujahidat. Sesama pengurus saling menyalahkan, saling menuding. Sesama pengamal saling menuding, saling menyalahkan. Di antara saudara sudah saling bertengkar, ini pasti di dunia. Apalagi ketika besok di akhirat, hari yang fatal, yang menentukan. Para mujahidin mujahidat, sanggupkah kita melakukan semuanya itu? Tidak ada yang sanggup kecuali mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita bersama-sama sowan pada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosa kita. Kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari para bapak, mari Ibu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya masih terngiang-ngiang pesan beliau mu'alif radhiyallahu an. Para mujahidin mujahidat, saya berusaha membantu para mujahidin mujahidat, tapi dengan syarat bersungguh-sungguh para mujahidin mujahidat. Ini saya masih terngiang-ngiang ketika kuliah Mujahadah Kubro. Untuk itu marilah para mujahidin kita bersungguh-sungguh sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dosa-dosa kita para mujahidin. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa abdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa abdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa abdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad
Ya Wajidu ya Jawad. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa abdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya Wajidu ya Jawad. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا وجد يا جواد. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم كما تعلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما والو. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بار الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بار الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بار الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بار الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك وتمام معرفتك يا الله
وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا وأبد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجان بر البحر حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجان بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور خلق هدي الأنام وأصله ورقه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإذا كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله ورقه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإذا كنت شخصا ذلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله ورقه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإذا كنت شخصا ذلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور خلق هدي الأنام وأصله ورقه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإذا كنت شخصا ذلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور خلق هدي الأنام وأصله ورقه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإذا كنت شخصا ذلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله ورقه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإذا كنت شخصا ذلك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي
يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك بعد سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا
قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأدب مسرعين في الوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب علي بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأدب مسرعين في الوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب علي بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله وفي هذه المجاهدات 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 الكبرى يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنك اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربنا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربنا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربنا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربنا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربنا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربنا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربنا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربنا وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وإنك على كل شيء قدير
وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله وفروا 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 إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Mari para mujahidin mujahidat kita akhiri dengan nida. Mari kita berdiri menghadap ke barat. Mari kita memanggil semua jami'al alamin, kita ajak sadar bersama-sama, kita ajak sadar, kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, sadar pada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari kami, dari saya, semua kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaah. Amin ghauti hadza zaman tarbiyah wa nadah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kembali menghadap ke podium. Al-Fatihah.
يا شفيعا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا الفاتحة.